ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह खुद ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। আমরা পুরো মাস রমজানের রোজা আদায় করেছি দেখেছি সবাই আমার ধারণা মতে সবাই এখানে রোজাদার ছিলাম। 30 দিন 29 ছিল 29 দিন পুরো মাস ক্লান্তি ছিল, ইফতারের পরে একটু ক্লান্তি ছিল। এখন ঈদের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিন, এখন ক্লান্তি থাকার কথা না। ঈদে ভরপেট খাবার দাবার হয়েছে, আমার জানা আনন্দ ভাগাভাগি হয়েছে। তো যে খাবার দাবার যে হয়েছে, ঈদ যে আমাদের 2 দিন আগে ছিল, এটা একটু প্রমাণ চাই সেটার আওয়াজের মাধ্যমে। আমাদের এখানে অনেক মুরব্বী বসা, আমার বড় ভাই করলো, আমাদের এখানে আছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় জামিল ভাই, তারপরে আমার শ্রদ্ধেয় ভাই মাশাআল্লাহ মারহাবা। তো সবাইকে পেয়ে আমার ঈদের আনন্দ একটু বেড়ে গিয়েছে। তো আমি এই আনন্দ আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই, আপনাদের আনন্দ থেকে আমি ভাগ নিতে চাই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জিকির যত আওয়াজে পড়লে কষ্ট না হয় তত আওয়াজে পড়বে ইনশাআল্লাহ, পারা যাবে। আমি একটু জোরে পড়ছি, সবাই একটু জোরে পড়বে ইনশাআল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 খুদি है तेरे पास ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पर ये ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल को गर चमकाना है, गर ईमान बनाना है। কারা কারা চাই যে আমাদের দিলটা চমকে যাক, হাত উঠাই। কারা কারা ঈমান বানাইতে চাই, আল্লাহু আকবারের মাধ্যমে জানান দেই লিল্লাহি তাকবীর, লিল্লাহি তাকবীর, लिल्लाहि तकबीर। दिल को गर चमकाना है, गर ईमान बनाना है, मिल्लत को बतलाना है, नगरी नगरी गाना है। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा
इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। गलियों में चौबारों में कूचों में बाजारों में गलियों में चौबारों में कूचों में बाजारों में शाम सहर और रात और दिन बंदे यही कलमा गिन ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माल दौलत दुनिया रिश्तों पे ये माल दौलत दुनिया ये रिश्ता ये माल दौलत दुनिया ये रिश्ता होने वहाँ मगमाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। गुलहाए गुलशन में है फनकारों की फन में है दुल्हाए गुलशन में है फनकारों की फन में है हर दिल की धड़कन में है और हर मोमिन की मन में है ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। মারহাবা বলা লাগবে না, বলেন ঈদ মোবারক। ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক আমি বলি আমার মতো বলতে পারবেন? ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক। এটা আমি মারহাবা পেয়ে গেছি, এখন বল মারহাবা চেয়ে নিলাম। আমি আবারও আসতে হতে পারে সম্ভবত, আমি চাচ্ছি এখন বিদায় নিয়ে নেবো। আবারও যখন আসবো অনেক লম্বা সময় নিয়ে গাইবো ইনশাল্লাহ। কি বলেন? ও বাবা রে বাবা, কি জানি? আচ্ছা, পরে নামাজের সময় এশার জামাত অনেক নিকটবর্তী, নামাজের পরে ইনশাল্লাহ আর একটা না অনেকগুলো ইনশাআল্লাহ
আসছি আবার। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। অত্যন্ত ধন্যবাদ আমাদের সবার